Dalam video sebelum ni saya dah bagi tahu, pintu keluar COVID ada dua, hidung dengan mulut. Pintu masuk COVID ada tiga, mata, hidung dan mulut. Jadi yang paling penting, yang common area ni, pintu keluar dan pintu masuk ni, hidung dan mulut. Jadi antara cara paling penting kita nak kurangkan keadaan infection COVID, kita pakai mask. Sebab mask tu akan tutup dua-dua, mulut dan hidung kita. Tujuan utama kita pakai mask ni, okey, tujuan utama kita pakai mask ni sebenarnya apa? Saya nak bagi satu contoh. Dalam bilik ada dua orang, ada Abu dengan Ali. Okey, Abu ni tengah ada demam, tengah ada batuk, tengah bersin. Okey, Ali ni pula sihat walafiat. Tetapi Ali dan Abu terkurung dalam satu bilik. Dalam bilik ni pula ada satu je mask. Ada satu saja mask. Saya nak tanya kamu, okey, siapa sepatutnya pakai mask? Jadi beza dia, kita tengok dalam Facebook ni antara informasi dengan emosi. Okey, kalau ikut emosi saja kita akan ambil mask. Ali akan rebut mask tu, ambil pakai kat diri dia. Sebab apa? Dia takut kena COVID. Sebab Mama Abu ni banyak batuk, banyak bersin, dia ada demam, sure dia ada COVID. Jadi aku tak nak kena COVID, aku ambil mask ni, aku pakai kat muka aku. Betul? Yang tu apa kita akan buat. Tetapi sebenarnya apa yang paling penting, kita bagi mask ni dekat Abu. Okay? Sebab the main purpose of wearing a mask is to protect your nose and your mouth, contributing to the infection of others. Kita nak pelihara orang lain. Jadi pakai mask ni sebenarnya statement. Ini satu statement, satu behavior yang kita buat untuk protect orang lain. Kita tunjuk ini, kita kisah orang lain, kita sayang orang lain, kita sayang mak bapak kita, kita sayang kawan-kawan kita, kita sayang ahli pekerja kita. Kita pakai mask to protect others first. The second purpose of the mask, tujuan kedua pakai mask, baru nak protect kita sendiri. Betul? Jadi pakai mask ni bukan tanda kita takut mati, bukan tanda kita takut COVID. Pakai mask ni is a statement that saya tak nak jangkitan kuman yang saya mungkin ada di mulut dan di hidung saya kena ke orang lain. I care about you, that is why I'm wearing a mask. Okay? Jadi ada banyak tata cara dia. Mask yang paling penting kita kena pakai, kita kena beli, kalau boleh kita beli yang ni, yang 3-ply mask. Kita beli mask surgical yang ada 3 layer, 3 lapisan. Kita panggil surgical 3-ply mask. This is the best mask to wear. Okay, Tan Sri baru-baru ni ada recommend kita pakai double mask. Maknanya pakai mask 3-ply kat dalam, lepas tu pakai mask yang kain kat luar. Bila combine dua-dua mask ni, kadar protection daripada COVID sangat tinggi. Saya tak suka orang pakai mask kain yang hitam-hitam. Banyak company dia chop mask dia sendiri, tak besar, tak cukup, tak cover hidung, tak cover kita punya dagu, ada logo-logo tapi dia punya seal very poor. So if we care about our staff, if we care about their health, jangan bagi dia mask yang kain. Kita suruh dia beli disposable surgical mask. Kalau nak pakai mask kain, pakai kat luar untuk double protection. Okay, mask ni bukan untuk advertisement, dia untuk protection. Cara adab nak pakai mask ni pun ada adab juga. Dia kena cover hidung je, kena cover setengah, kurang-kurang pun setengah hidung kita, kena cover semua mulut kita, kita kena cover dagu kita. Baru ada makna pakai mask. Mask ni ada fungsi dia bila dia kering je. Bila mask tu dah basah, kena buang. Mask yang basah tak akan bagi kita apa-apa protection. Kalau kita pergi kedai, kita pergi shopping, pergi pasar ke jumpa kawan ke, kita tengok dia pakai mask paruh je, nampak hidung dia, nampak lubang hidung dia. Kadang-kadang tutup mulut je, nampak dagu dia. Kita patut tegur dengan cara elok kat orang ni. Sebab apa? Cara dia pakai mask tu tak elok. Kalau kita peduli dengan kesihatan kita, kita peduli dengan kesihatan mak bapak kita yang dekat rumah tu, kita akan tegur orang tu, tolong pakai mask betul-betul. Cakap dengan cara elok. Sebab tegur ni penting. Kalau tidak, setakat tembak je kat kedai, lepas tu scan Mask Sejahtera, masuk pakai mask tunggang langgang, it does not protect you at all. Dalam video ni saya nak terangkan, saya nak tunjukkan konsep double mask. Pakai mask 2 lapisan. Okey. Jadi cara dia gini, kita ada 2 jenis mask. Okey. Satu eloknya surgical 3-ply mask, yang mask yang 3 lapis yang disposable. Satu mask kain yang boleh pakai balik, yang boleh basuh balik. Okey. Kita tak elok pakai dua-dua surgical mask. The recommendation from the CDC of United States is pakai satu surgical mask, satu kain, mask yang kain. Okey, nak pakai mask dia betul-betul, okay? Jadi kita pakai, kita bengkokkan sikit dekat hidung, letak dekat mulut kita, kat hidung kita, cover. Okey,
tekan dekat atas ni supaya cover kita punya hidung supaya tak keluar, tak masuk apa-apa air liur ataupun aerosol. Satu. Yang kedua, kita dah cover kat sini, ada longgar sikit, kalau boleh ketatkan dekat sini ataupun kita boleh ikat dekat sini supaya jadi ketat sikit. Yang kedua, kita tambah dengan cloth mask. Okey, cloth mask ni kita pakai on top of that surgical mask, kita macam ni. Okey, so this is what we call double masking. Bila kita campur surgical mask dengan mask kain ni, protection dia, kadar protection dia naik daripada 70% naik sampai 90%. Benda simple je. Okey. Kemudian kalau pergi tempat-tempat yang crowded, banyak orang shopping ke, pasar ke, banyak orang berhimpun tempat, kita terpaksa pergi juga. Nak shopping kena pergi juga, terpaksa. Kalau terpaksa pergi tempat-tempat macam tu, pakai 2 layer mask, double mask, lepas tu protect kita punya pintu masuk mata tu. Cakap tadi kan ada 3 pintu masuk. Kita dah cover hidung dengan mulut, sekarang ni kita pakai face shield. Dah cover mata kita pula. Okey, ataupun pakai cermin mata. Okey.